Praja iring paring sambian, jika perhatian itu kurang, tidak bernilai sama sekali. Teti panjenengan penika dari lahir Gusti Kanjeng Nabi beda perhatian khusus dari panjenengan. Bo tak ning borop dari berkat nih kan. Praja berkat pon main bul-bulan guru. Kayak bola namolon, main bul-bulan, tapi sambian punya perhatian. Cek sekejap bibir apa sambian panika nyebut asmana Nabi Muhammad kalabuan sholawat. Terus begitu. Itu kondek. Kan itu para Rabu beda perhatian khusus dari Gusti Kanjeng Nabi. Jaipun Abdul Wahab Asy'arani keng mun aba konsentrasi na mikirin anak itombo itunya anak lepai boki kapi untuk anak nih kejaipun beliau rawan tetitokar nalika mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beten gaula sarang para ajunan ke iparingi sehat, iparingi lancang umur, iparingi kesempatan kaangkui tetap geteh merindukan mencintai Gusti Kanjeng Nabi semak dek kakak Kanjeng Nabi ngestuaki kelahiran epon Kanjeng Nabi malarmu kebetan gaula sarang ajunan bersama para Rabu tamaswa orang-orang seku laku eka posang ben Kanjeng Nabi eka posang kaangkuy etolongin dan segera etolongin anapa dan gula mak mator parlo eka posang etolongin gak dinto para bapak sami sarang orang mangkat entar apreksa ke dokter orang mentar ke dokter ada orang sehat pakun gering kan iki kan jadi dan gula ban panjenengan gak into kok laku nyari Kanjeng Nabi dalam kondisi gering. Ini sehat. Mbian mau cek sehat tenang, dur nyolodur masuk surga. Iki kan? Paling mbian butuh Kanjeng Nabi kok laku muning dalam bekto sehat pacet la oleh yakin masuk surga. Paling bentukna Kanjeng Nabi maung keun derajat sambian di surga. Tapi nyak kebanyakan al-aksar mayoritas kan. Kak dinto umat Nabi dalam kondisi kering. Artinya perlu kebijakan begitu. Perlu rekomendasi pada ben mahasiswa saya tak majar SPP geruan. Jadi uang SPP tak majar selama 6 bulan teronor ujian. Legak dinto bak abid ki prosesnya. Sami sarang panjenengan songkan entar ke dokter. Kak dinto para Rabu ki nyari kebijakan ketipon apa? Panjenengan saya panggil kada kan begitu. Mak le tuli latinin. Engki mun tak parah penyakit pun parah. Lehep kelehepan kerua. Mun kun gek sakit setak sakone guluban panjenengan tinggal mage yolok bekmudi dak masalah. Kemun pacet lah kronis pada Rabu ya bes ingat panika pacet lah centang merah artinya jet le wajib masuk neraka kan kronis panik. Sambian kun parlo paling umpama kun tak di kartu vaksin sini. Saking anu kun syarat-syarat sakoni kedua saya masuk surga. Jadi tak pati anu panjenengan, tak pati wat gawat ku. Mungkin mulai centang merah. Pacet lah tulis naning buku pon kalau tak temu karo nasalbut. Saja pon Kanjeng Nabi li ahlil kabairi min ummati. Sebagian satu sarajo ku apa nompo. Dan nikah sebab bahaya. Berbahaya. Ya pola galaban abak kaintoh mat ngormat katipan nikah. Pola beda perhatian dari Kanjeng Nabi. Kan iki mah. Karena terus terang para bapak, para ibu, orang yang molot kan itu tidak sederhana. Lak ngalak ateh istilah ke Kanjeng Nabi. Kulo pernah andi kancah. Kainto nalikan umroh di Madinah. Kancah gula nika, yumon bola na mau nika bela tak kok bahe ko jabit. Nika dari Babu Salam dari bara lepas leng-leng boleh lo kastan Kanjeng Nabi keluar boleh leng-leng boleh ya arah apa aritan gula tegur bi gula aci orang ini kawan ngiji nah apa sambian mak leng-leng gini kerja reng ni kebeni kak bama itu wapi pun tanda beni atau waptin nah apa mon bet melebat ke rumah sana Nabi tak ada buat jak siapa di melebat belolo bener gi siapa malebet melolo deh gua
Ipadan panjenengan pada Rabu beda acara molodan beda acara molodan. Kak dito, ya pola apa? Pola milak ngalah atin je sapa kan sedika. Sengketan gula sekut mator ning dalam pengajian mangkenan banika. Beda kalimat bidan gula melalui keluar. Ketulusan itu, perhatian itu lebih besar nilainya daripada pemberian. Tetapi perhatian seseorang itu lebih besar nilainya daripada pemberian. Praja iring paringa sambian, jika perhatian itu kurang, tidak bernilai sama sekali. Tetapi panjenengan menikah dari lahir Gusti Kanjeng Nabi beda perhatian khusus dari panjenengan. Bahwa tak ning borop dari berkat nikah. Praja berkat pon main bul-bulan guru pon. Kayak bola namolon, main bul-bulan, tapi sambian punya perhatian. Sekejap bibir apa sampean panika nyebut asmana Nabi Muhammad kalaban sholawat terus begitu itu kontek kadito para Rabu beda perhatian khusus dari Gusti Kanjeng Nabi. Ya tore mondut dari hadis kursi tentang masalah Allah bani Nabi Muhammad tentang masalah Allah. Debu epon Allah ning dalam setong hadis kursi bi kula epa anwa epa ringkes semene lekas. Baan jeriya manusia menyemak kangkok dalam keberadaan adara engkau berkah entar kawan. Baan mun perhatian engak kangkok jeriya sakelan engkau entar kawan sadepah. Faham? Kadinto berarti kalau kita ngasih perhatian sedikit saja sakonik saos kadinto perhatian yang akan kita terima dari yang diperhatikan itu besar. Nikah gula berdoa dengan nikah Cikarimullah ni oning Cikarimullah ni oning atanya kamu jadi gula ni alim asmana Kiai Sirajul Munir bedaan karang nak kita apa nikah ternyata naba gula ni na pakuna na apa teha ka malaikat mungkin ki engak jimula apa nikah menjadi gula semisam na pakuna na apa teha ka malaikat kan gula ban sambian keteng apa tehan ka malaikat dujak malaikat tandi tu saya patehai tinggi kan? Apa mun nikah almarhum Madhari bin Sarabi kau tu fatihai, musle kau tu fatihai, embian kau tu fatihai, jatuh sakot lokot deh. Pon, malaikat ifatihai, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, guru ifatihai kapi. Pon apa guna na? Menjadi gula ni kejawab ni taring demang, keng so akal ke gula. Kenapa kan? Pola mana ifatihai menolong. Pun sebutnya mana kok lekuk panika pola kok cedemun macam ini pola sesuai bentuk gasa si abak nika perpaan budget lah kau tu eksekusi dengan umpama mungkar nakir atanya marrobuka waman nabiyuka nika makai lah perpan raparan dor itu jedor sejak ipon kal kidril gali pada ban apa kundil si apa itu lo menyala polami kasih fatihah ini kan cering lah kenal nih. Ya lawanan. Pola ada nih kejan menjadi tapi. Ya wallahu a'lam. Tapi juga enggak dikuatkan oleh Ki Suyuti Mukhtar. Pada pertemuan Aswaja dalam Man Basri membahas tentang Fatihah ke malaikat. Gak dito keputusannya ada gunana. Nalekan Kiai Kubar pas ketuan almarhum Ki Suyuti gak dito pasati kanan ya nak jong. Dina ya makin ning keputusan gelak ro Fatihah ka malaikat dak gunana papakun Fatihah ya enjak beda gunana iku mangkan mun ring nakona gak ditu dari saking ngastetena mun entar ka setong kenengan bae kocak Fatihah dak ka si raksa tanah panikah wa beda sip setiare jo akal belul salah kering letek temu penyakit ropa angang bener ini kak dito pada Rabu si beda panika kelenon semua orang si beda kak dito pada Rabu benih namung panjenengan benten gaul makhluk Allah selain kan tu banyak coba ini ke Roma pada ke mana Rabu lah coba mah lepas soin Roma lepas tok lepas buka montek tampeling sambian ni kebeda orang pada bentana ni kebeda orang pada Rabu beda makhluk perlu bahasa apa bukti lagi Munir Abdul Mun'im
Kayak itu Munir gak itu Kemuning, Pondok Pesantren Al Inaro. Ni kemun beda tanah tak kelem bisa jual. Tanah ni kayak bentai sareng Ki Munir. Senika. Ya ardu Rabbi wa rabbukillah. Inni uhibbuki fattabi'ini. Sih udah dayan. Ada ding ajaran geng I love you deh iro. Lu ada ngomong ngempong ke Tuhan mbian. Montar ke Roma mbian usah habis sih guna. Ani ke Tuhan yo colda muda. Senika. Ya ardu he tanah. Rabbi pangeran engkau dia, warabbuki ben pangeran beende, warabbukillah pangeran engkau ben pangeran beende, sepada pada Allah. Ni gini, gini. Pada Allah. Inni uhibbuki, sip. Inni uhibbuki. Engkau cinta ke beun bumi. Engkau cinta ke beun. Fattabi'ini maka ben marah dorong kau. Saya nggak ya dorong kau. Ni kedebun lagi Munir, mun melolo tetap mau bentana saya kasokan nih. Kudu bayi jual ya, jual. Tani majora ibu aja kafir kan. Aduh rekam mah. Ngempong deki setahun le, ngempong. Kasih rekam nih ngempong deki ya. Yulang na boleh nih kak. Bombong yocol muda. Ya ardu, sih. Ya ardu. Kan dikogi. Ya ardu. Rabbi wa rabbukillahu. Sanika. Rabbi wa rabbukillah. Inni uhibbuki fattabi'ini. Cukan gula masalah kak dito diperkuat oleh setong hadis dari Gusti Kanjeng Nabi. Kak dinto pasera orang semaos a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Telo kali nalekana toron dari kendaraan. Maka kak dinto orang banika ipa selamat si maca banika dari kecubaan dari tanah banika. Jadi tanah ni kau umpama olar tak keringeke, macan tak keringeke, makai sebeda nyeher tak kering bisa. Ni kedebun Kanjeng Nabi ni kan. Entah orang jalan minta jasa dengan orang baik, ada Nabi saja sehari. Makmun Nabi saja seh mak jorak tak pati parlom bian. Tapi mun mak kai josuon bodo nyaman rok pokok. Lebih nyaman tibi ni. Anti balak. Anti pokoknya lebih nyaman senika. Anti lapar senika. Anti musibah dia tak kata mana. Bismillahilladzi la yudurru. Anti apa? Anti musibah. A'udzu bi kalimatillahi tammati. Anti bedak, anti bulai. Lekat di berada bumi ni baca telokan le. Toron ke tanah. Das ingat gula toron dari mobil. Netak tanah langsung a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ibaca telokan le. Kecubaan na tanah kan itu tak neting apa kengkun abe bola na wararabu setak pati jak bejaan ya pada apa sakali anapa pesantren nggak bisa kajian kitabnya tidak pernah lepas dari satu Safinatun Najah, dua Sulamut Taufiq, tiga Bidayatul Hidayah. Anapa tak pernah lepas? Satu, pesantren nggak dinto kajiannya bukan fikih murni tapi fikih tasawuf. Karena mon fikih murni perak gunda badakan basul masail atau menurut oleh ndak apa. Tapi binabi fikih tasawuf benikun menurut tapi mece ateh. Tong. Senomor dua, anapa mak bada bidayatul hidayah. Kuleban panjenengan ke entolang meleh mon tak tahu maca kitab ngobangi panjenengan terjemah bidayatul hidayah pas amal laki kapi mon tak boleh nambelengan coba aten tek kepada doa akalampina doa aten doa ni ka doa masuk ke apuh doa kapi nek ada pun tahu lian aku jak gunduan mana nemo doa apa duni zakon ni rokok jadi mulai gelap berempat. Jadi ngembian saroko mulai gelang lebih 10 menit. Kini kamu nih baca kini nggak nikah. Duan mau sekali masan kalampi berduaan. Paling detikan beri menitan. Rokok ni mulai gelang pul 10 berapa menit kini kan. Mak wah mono tak bisa anak kok. Ya anak apa ya? Mati lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Waduh orang bola na tak toron dari masjid dari sopu sampai duha bah ngocak terus tak nemu ibu cai ngocak
telah tak nemu ibu jadu Quran ruwat lo juz baca. Paling oleh juz lah duha. Unjuk mana. Dah mana. Oni boleh mantan anyar boleh hari baca ya ban malen dia nak soleh. Telah untur nafsu nama ke ko. Di mabada nafsu untur. Caru kabur, jangan lu kabur bahanan lete temu derman. Isro kabur ke temor, kita cakalau. Persis jai langkung kita ika posang, dateng kita itu lela hilang. Jadi oleh lu kabur jadi. Ayo bentuk perhatian ngak nih kata orang terus sakit, dak bingkeng lagi bagi. Ten aja ding aki mon kun kelompok sebelah letar dua apa tak kira raja ki aja ro pak yang ki makela masuk ke baltong ya paling beda ring kedua jadi lapon tak kabro ke temor aro kitab terjemah kun saya tahu Quran terjemah pada tano ki leding akin tan makun nik kasih banyak nih kawakun tak kira lober dan molotan sampai para kiamat dah gila tuh orang ya iya lah berdepan terus nih gini ya taring ria saya mulut aku laku ya hari ini gini alhamdulillah kelompok muda apa sih baca mak tele mamateson cak tak santa bacan waslo padam gitu mandi gelu kan kok langit tak gitu majurai bakalan anak kok tanda wakatang bagian bahmat tere batang acara wakala dan sembing ngocol kok iya bola nodi mentah odi todus kok wakala anak-anak on pada rabu nomor 2 dan gula mata orang kepanjenengan Kak Dinto almarhum Pak Madhari bin Sarabi makin ampun kenging sebuah hari dari wafat epon tanpa terasa oleh sebuah hari dan gula sarang panjenengan gaintoh Pak Bu pacek sepaan iman gak dintoh maleku laku nalekan dan gula sarang panjenengan mate langit dan bumi ini kenangis gula pernah mangkining dalam setong keterangan annal mu'mina idza mata bakat alaihi sama wal ardu arba'ina sabahan bila pada orang si andi iman ada iman sepa pas mate langit dan bumi nangis 40 hari gamma sambian mangki ning tafsir at-Tabari nafsirin ayat fama bakat alaihi sama wal ard tentang kasus Fir'aun wa junude teti orang enggak ditomi nabi beriman langit bumi kan itu nangis 40 hari Pak 40 hari. Anapa mak nangis? Karena saben manusia gak dito kento andi dua labang beda ning tas langit. Mamin abdin illa walahu babani fis sama. Beda dua labang tas langit. Babun yakhruju minhu rizquhu. Beda labang gak dito keluar dari gak dito rezekina. Ya reh. Pada banding ni. Abas. Nika mon nika keterangna bedening tafsir Ibnu Katsir ani ngak nika rezeki apa Pak Tuhan pada ban nika yang benar nika beda labang ni yang benar bila la tada nika na pon esena mate ba mangkan jak la minta ambat melolo terus persediaan tak ada apa engki bila la tak ada persediaan mate. Jadi anu bae mon la lebedah kasokyon jokik la ampot menolong la sokoren deki batu di tanda kalau nang tenang bae. Ila dia isi ulang dim. Kira-kira. Iya kira. Isi ulang makna nemu bae. Iya beda isi ulang ini. Kok mata tahu dari macam ni je. Mana kau beri tahu dari macam ni sih. Ada rum? Okey, nikah patanda. Nikah. Wababun benda setong labang berarabu. Benda setong labang. Yadkhulu ilaihi kalamuhu wa amaluhu. Masuk ke labang banika berarabu. Debu-debu bagus dan amal-amal bagus masuk ke labang itu. Jadi benda dua labang.
Lah mangke di panjenengan ala kok bagus. Tak dinto masuk ke labang nih. Nika di bang labang BTB nih kan. Termasuk labang muslim apa ada nih. Jadi muslim si ajaramah, selesok embian si mangke dah hadir padahal ki buru datang sabar. Saya namen jagung. Kau itu masuk deras. Deki bila ampun sobung omor setoran nih kawah tak ada ke labang nih. Karena setoran nih kata ada. Pas kerong ke setoran nih dibudin bah nangis bang. Nangis. Lah moncet orang cet coba letak pati nyetor. Fama bakat alaihi musama wal ardu. Bumi ben langit ben bumi kan itu tak nangis sekali. Cek letak tu nyetor. Pun ban lo jangan langit anu mati letorot. Jadi cedek apa diberi jadi. Senega. Jadi tidak apa diberi letorot mati lah cek iya. Pas kenikah nyepleter berarabu tutur tinular ke bebo terus bila langit letak nangis terus bebo terus mah sangka orang saya tahlil sentar sangka sebulun golek sangka kayak paksa aki kayak polan ulen tak nyaman polan sepopo benten nungguan sangka ngocok kok ngarah kan bodoh ke rumah kereng di tandi ke rumah tahlilon punya tu lah mau posang ka tuan rumah kan bodoh wah taring banyak benih ke ngulen dah boleh sih banyak benih ke gunung orang lepah kenceng bener bodoh anak apa berharap saya tas nangis langit nangis bumi nangis malaikat juga sebanika jadi terus orang banyak lepah tak ning tapo ingat Ginuruddin oning Ginuruddin penjerama sampai are tok peton jan si tahlil seleko ribu. Posang. Jak reng benar je pon sape nyembeli setong untuk tahlilan melulu. Lain anu jan lain penapa lain reng bet lambat. Sepah oning gini ka beri-berin hadda maka jompo. Seleko ribu. Arya jelas pun Ginuruddin lah. Setak jelas ya. Bari sana aku mikir ke. Menempian kan jelas pon. Tahu aja jelas darah. Ari ya ke? Ada. Tak jelas je. Mau temu lagu lah. Tagi malar muka derki pada berselamat tagi. Keng doma bacot Ginuruddin kan dinto berarabu lampu noreng. Ginuruddin gitu lampu noreng. Pokok gula besar kijan gula saboran. Cak gula ada syarah Al-Quran. Pacet letak menang pangkat kau ring lampu. Lepas kalar dulu sawirit dulu ngelele. Moncerek tak bisa tu. Jongko. Ya anak-anak akhir itu kedingat kita ya kuah. Ada pada yang nengi kelas cerai ada pada. Di pentol saya berikan jadi. Ada orang gini lagi itu. Ada kita mati le cocok. Oh, gen kan ayatnya jelas. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mahara kesedekah jadi rezeki saya beri engkau jadi beninin baan jadi tangdi jadi ya kesedekah ada sebagian bagi kau orang sebelum kakek mati salah mati bah ngocak tu guste mai pamati semakin mata itunda pun itunda abdina sedekah iku ya lambat mati sedekah siapa sendrema mun bahal marhum ni kabano mo abrin na basega gulo nyari lako moli kok bener gi enggak nah sedekah ben gula bas ngabasakin sampai mon kesataran man ko kesatar lumancang guru dua ko la kemalingan lah kesatar guru kan Nabi Abu Dhabi kan sederhana betul karamat pas setan gampang guru lampak daleban kan melolo Abu Dhabi lampak sering lah tore
guluan panjenengan gak dito mararabu. Mangken sambinyare anu ning yatte guru lik balik. Keng jaipon Syekh Abdul Wahab Asy'arani pengajian sesepuh Tambihul Muqtarini jompo. Keng joma mararabu tunya gak dinto minabi sambian ni kepacot lampo. Nika gelek nika pembahasan gelek. Lampo keperjuangan maka potran sambian ijamin ben Allah bekali pasoki tak repot rezeki. Tetimbian mun lampo keperjuangan sampai dele tak mikir mian masalah nak foto. Bukti aki kode bun. Dikering wali nika sadebu wali kutub lah. Pasyairah Syekh Abdul Wahab Asy'arani dalam kitab napa? Tambihul Muqtarin. Sambian dari lampuan ke orang sampai dele sambian tak mikir ahli waris sambian. Ahli waris sambian nika enten men Allah. Pasoki. Tareh at-tahaddus bin ni'mah udhkuru mahasina mautakum. Sebut kuspa-kusa orang-orang selamat. Al-Fakir Muhammad Musli Adnan taitinai warisan sekali. Cetandi apa cetinan. Muslim ni kan ring tandi Jember. Taitinai warisan. Cetanda ni. Tanda. Bada gunung le salokke ngana tanda lokke ngana. Be gula pas anu jual bagi boleh ke umi. Kadin to mi ketunajunan kentobo ketunajunan bulan apa gini man pontan berapa lah parengan ajunan tak kosongkan pasongkan nongku paset ya len dulu ke jadi oke boleh kerja letak melongku keng umi gula nih kak gula kesambuk gula umi gula nih kak pen hampir setiap hari jaring ring tandi punya sedekah besar aku bayi deran teraki kata tangke kemudian deran teraki mon bede orang arasanan rasokna bu maapan ke lampi ko asalin ba asalin ibeki ba ya iko dar mah arapnya erwaro malon jo kan magereng minta kan pada toduski baru malon tak renggeng manirnya man iki Lekak dito para Rabu umi kula panika alhamdulillah sedan nika tepaan seda muy tamu yan hari Jumat pertabar deur ban empuk deur enja kota arapai kok pas kuna terek misem ya dihitungan detik alerek misem sebuah komor gampang ban mimpen luar biasa enten nika wetran ada pamelas wonten magela tak melolokean ini kata lolokean kita iya ke punten tore guluan sambian keng mun jaipon Abdul Wahab Asy'arani keng mun aba konsentrasi na mikirin anak itombo itunya anak lepai boki kapi untuk anak nih kejaipon beliau rawan tetitokar nalikana mate bener terjadi di lapangan letak kelanon mon urusan tunya nih kata milih potran kiai pun tak milih benih potran kiai mon urusan tunya nih anak enak telem di budi nih pak beda telem daja telem nao pak beda telem anu pai paker pak capo lokean ini kan dari kak dinto tore belajar kepada di kitab itu tore aminkan saja tidak remak pabenyak sangona sambian kangkui akhirat maka nak poton sambian ijamin ben Allah kangku ipalancar rezekina amin ya mujibas sailin berarti anu lebih anu lah tabur ika mamusolla ika ditotal ustad banyak perjuangan pacet Syekh Sadiduddin Arjairazi guru lambak pacet letak teman tak lecek ongku gara ada dasar pengalaman tinggi saya ada buku ini guru man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukarrimakum wa yu'azzimakum wa yu'tiyahum syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman siapa orang seteruan dia anak alim mulja'aki ulama hormat ulama palampak kang ulama bila lang hormat ulama lalampak kang ulama pasta palang anan ta alim ku laku komboy bakun alim Pasambian manguja gula lalampak keng ma anak gula malolo penyopa mangken bukti akin gi mau samangken anan penyopa ku laku bakal tetireng bagus bukti akin ucak gula dibudin happy ending ini mata tahu ah kok sarjana bagi baju mana
Geng sarjana SAG, sarjana agak gimana deh kira. Sarjana agak gimana. Tapi ya tak pati penting lah jangan titel aja bunyak lah titel doktor lah setia. Sepenteran ban aba geng aba lah kadungi sorora pidato. Jadi enggak nih. Pakun nyaman di budina, korembian lampa. Kenapa? Cari geng uji na lampa kan nih kak. Jadi mun pada orang lampa pas foto nani ka banyoba, mali ambu lampa. Keng mun seken bakun lampa, na poton bakun bagus gue laku. Ampun bukti aki. Nyaman gini gitu di budina gue laku. Bismillah. Alhamdulillah berarabu. Makanya nih kejat coba nih. Keng coba ring lampa di siapa? Bini. Kelar satu akar menolo. Bangun jangan terus jadi, terus jadi. Bener. Ija. Jadi bakal bu saya bude. Sambil mbian masuk langsung norok pengajian. Kok pengarah bentar rahasia bedembean. Anak apa polana? Jadi pon gelap pada pengajian. Polan ring bini panika mau ni ekabin ring bini ni ka ibnati iblis. Bro jangan gulur. Jomak bro kitab ring bini jadi anak iblis. Bente get nang gelu. Anak iblis. Tetiban mau nak kabin ban ring bini jadi ya meloloi pot sapot benepaan ni kok. Ya iblis kan. Artinya apa? Pakuat bandari kuda ring bini. Ya keng baan jadi mon kuat ke kuda ring bini. Pas sampai ring bini jadi teti orang seloros mbak na hebat. Keng nyak benyak orang laki kalah ka orang. Keng mon badaring bini panika keras talebon. Selake tela barak dunggu maka lulu indi kaki. Maka selake gak dito bararabu berarti jaipon kitab Ihya Ulumuddin kak dinto calon wali. Wali melujak pastor apa budi keterang dari budi keterang jaring mon suruh ngaji agabin lah tak tahu apa sakan wali malah jaipon ulama ada bu anapa mak para nabi ini kerajina mayoritas rekannya kebanyakan gitu rata-rata keras anapa rajina para nabi ini mak keras karena para nabi kento ijamin untuk masuk surga. Teti sambian andi bini keras surga. Anak apa mak pas besok surga karena nerakan lay kebolong kining tunya. Anak apa mak iko jak neraka para nabu. Kan panas nih. Abo mau nih coba ring bini nih ramobon kepi poton. Apa? Doa Nabi Daud berapa? Doa Nabi Daud. Allahumma inni as'aluka arba'an wa a'udzubika min arba'in. Salah satunya wa a'udzubika min imra'atin tushibuni qabla waqtil masyib. Nyon jauh dari orang bini si mau bananten gula sebelum dapat kebektona. Poton bararabu. Engki. Siapa sih bakal ke orang bini? Jok tando. Jok san langok merongok tak bisa konsentrasi api datu. Padahal gue nih merongokin. Boleh bagi gigirin. Oh benih lah. Mangkan bu ibu saya budi jangan ngomong lo. Jadi mau bener lagi misem sini kan. Kru celap sop nyersap kerok tetet lo. Harus makai alat kor seger wah. Oh ini mau ngomong lo. Aduh lah benih aku. Aneh kah. Para dabu. Terakhir malam lah. Lapar boleh lah. Ya kan, lep celep ke dari ya kayak kan tabur corot dan gula jat gun ngakan gulak gun lagi bro, nengi Bangkalan salah pengakan gula lagi bro datang di Bangkalan, dari kau benyar Bangkalan, oke istirahat sekejap bahkan tuh kita akan boleh ngakan kemarin, mon beda ya mon tada apa, oh bodoh cok nyibu kana, oh talang kong tuan rumah kerja, geng bek serius. Senomor terakhir gula matur kawan jenengan. Nalekana sobung omor gento aba bararabu. Apa yang dibutuhkan aba nih? Mun sambian nih kekun jaga ne setong, Pak. Insyaallah selamat mbian. Kor setong nih jaga. Nah, apa jam mbian lah bejang. Apa salah ibarin. Kan iki kan. Dadi ibadah standar mbian masuk, Pak. Kun setong jaga. Apa? Iman dertak locotan kan mate. Kun riya kun. Korni kambian sukses selamat mbian. Selamat. Korni kesambian sukses selamat.
kun sepas sukses sari ki bakruwat dia dak remak dan segi buru isi ulang mulu kalaban kalimat la ilaha illallah isi ulang terus la ilaha illallah mon maca la ilaha illallah coba langsung ngegas la ingat gelak guru saya la ilaha illallah bodoh ngegas langsung ber anu kiring gelu papuru ngegas moning emon toriko kodirian aksyabandia guran seni kan jalan la ilaha illallah kan jadi udah di sini kan guru kan setengah teran guru agas kita apa anu terus sambi ate patakar jad san illallah bejendar kalatifatul qalbi la ilaha illallah la ilaha illallah pas sampai tanda iman rasaga jauh-jauh dari stop kontak kamu stop kontak ya masalah beniru ke kamu Nabi Muhammad tetimbian copaki terus ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu kan jalur setrum terbesar dari sumber terbesar Allahu nurus samawati wal ard Nabi Muhammad sengke sebut bancakan santri gela anta nurun fauqah nur tetik gule si futo ban sambian kan Nabi Muhammad mun Nabi Muhammad tak butuh ke gule ban sambian jawan magawan ya mage amolot ngabi 300 juta wah ngoca sabar Nabi Muhammad setia engko amolot 300 cek umat awam ya seputo ka molotan ni kebenin Nabi Muhammad gule ban embian seputo ka molotan keng niat ngecas kan Nabi Muhammad betul ada jeretan stop kontak foto ke HP lah HP sih foto ke stop kontak bener maaf kun gula ke istilah maaf kalau salah keng mulai masuk akal ke sambian betul mulai masuk akal jadi pengecopan setrum Nabi Muhammad kan jadi jen semak ke Nabi Muhammad setrum jenteki karena dari sumber setrum dari Allah sumber nur dengan dari Allah kemudian etete saki ke Nabi Muhammad malai saluraki kembian saluraki ya bada dabun nge holil asad guru dari mana pun kalau bada semeloh secara umum bada semeloh secara khusus secara umum gento endor Nabi Muhammad tera mancorong kan bada guru endora kanjeng Nabi kan nego tera mancorong endora kanjeng Nabi bila etengku badaya bakapi bada si umum kisah nih bada si umum bada si khusus si umum ya rilah melo kapirin di luar Nabi Muhammad si umum kenapa artinya beri nur nih kawan lebada cahaya nah keng monitorot lep kelepan bah nggak nangkodang bada si khusus orang-orang seperti Allah milo seraman nur Nabi Muhammad jadi tingkat kecerdasan spiritualnya luar biasa cinta dengan Nabi Muhammad luar biasa Allahu Akbar ibrini contoh kan gula Sayyid Abdullah bin Alwi Haddad menidabui sambian roh masuk surga iya napa sih pas mendorong sambian masuk surga setong kok nikmat setero kok kun setong adalah kalak kau kuroring kau tak milu tak apa kau kun tamu ben Nabi Muhammad harga tertinggi surga Nabi Muhammad mun lain apa bidadari tak leng-leng bini kok kakanan dumak ngakan nama lolo cek lalu sekut ngakan kemun ke Nabi Muhammad engkau kita toman tapangki secara khusus pakuwa engkau ben-ben pakun tapangki khusus bisa nyium astana Nabi Muhammad tanah Nabi Muhammad bisa nyium ro'om Nabi Muhammad bisa akelu Nabi Muhammad bisa tormator ke Nabi Muhammad ada tak ninga porob ben pa apa aja jadi on wawan masa sorak ke wah mulolo bidadari pah meriam molon kita tobok madam Jumat kita to mun pah meriam molon pakuwa antaya pakuwa antaya iku lering bini retin nih bade ning pulumpungan bade ning terasa bade pulung bade peltong le katari pak kata apa pun beda dari yo wah jadi manon mulolo si meri manon wah pakuwa adu oron bade swarga ta yo iku manon tapi Nabi orang wali-wali kun setong terutama panggil Nabi Muhammad pas terongolat nah Allahu laku Allah pakuwa aku besan jak ring umbian tak to ka Ka'bah tak mon gerosi ka pulong melulu Ka'bah
Yang bulan corona kira sibuk abid. Untuk ada corona lah tak ada kira sini. Jadi ternyata apa pada bini gula kira sini. Kan bini gula itu mana capok penyakit ning RSAL operasi 15 hari. Urusan bak mengedalam tadi make anak tak beki bang. La aja latinan umina aurat dia. Ada urusan engkau. Selain tak boleh. Aurat bulan. Akam apa kan aurat bro. La tak boleh haram. Kesalahan tar penginapan beh. Jadi gue sa latinan 15 hari. Kamar je. Aku main apa, attention apa, gue ngurus. Gue tak jalanan sekali gue tedung di bawah. Bini gue tak apa ngocak telocor. Gue mulai alak ke sambian. Puru mangken ni ke arah sandi laki. Ada remai. Jambian tak tahu boleh jompoy. Pakun mangken ni. Jadi pakun lebih. Inilah hebatnya Allah. Ibri musibah, maklum berdekat-dekatan dengan keluarga. Setia ada bang Toyib boleh lah. Mulai lah dah bulang-bulang. Saleh panemian mononing kegiat na gula kan gak keruah pun. Gulaku morok kena ka pengajian. Toron dari pengajian lah tamoy. Lo socokot lah tak bisa namun. Mari siapa nikah toron dari tamoy lemang kata. Salamang kat dateng deki kol tong kol 12 ni la nganga gerua la tak ni ngarep bentan sebini jeka atana kang kui santre engko siang hangah bila saya tetemu re capok songkan ngara make kerosi abit bede ganto kerong ring desa gantong bede corona dateng duh jamun corona yang kemarin insyaallah lastari corona nih kan mari masalah dia menol dia mari tak telepusen saja corona menol jadi yang setia make kok tako ila tak tako duja orang ala nako en lebih sarban corona waki corona dateng deh insyaallah punten selamat insyaallah. Jadi sekadin toh para Rabu pamator kare doa nih kak doa dari kemuntaha benar mu benten kemuntaha biani koto kemuntaha serongko sa doa ceroce ke kemuntaha David saya berde bagi nabi TV saya bang tukang sarang serah tukang anu saya wow sekadin toh pamator apa sanggu Joko kok apa sanggu tahu kan Gula wakun makoto kayak gitu kan makoto kan yang yuti wakun tak keren doa ke muntahan ya tak ada benderongku sekadin tu mator orang melengkung jon sabora wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.